how to pray namaz. Allahu Akbar, and this is Allahu Akbar, Allahu Akbar. Next, Al-Qiyam. Subhanakallahumma, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. And this Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Next, A'udzu billahi minash shaitanir rajim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Next, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin. Amin. This is Arabic and this is English type.
قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الركوع الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Next. قيام الله أكبر سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر. And sajda. Next sajda. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Allahu Akbar. And next is sajda. Again sajda. Allahu Akbar سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Next is Allahu Akbar قيود. التحيات لله والصلوات والطيبات التحيات لله والصلوات والطيبات. In English is التحيات لله والصلوات والطيبات التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. In English is السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Next is السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا
وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. And English is: Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Next is Quyud and Darud Sharif. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allah, in English is Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Kama, and English is Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Next is second part, Darud Sharif. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. And next is Dua. Rabbij'alni muqimas salati. Rabbij'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab.
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.